टमाटर भी ना खाता, तेरे घर में नहीं जाता, टमाटर भी ना खाता, मैं पढ़ भी ना जाता। तो क्यों पढ़ा रे, क्यों पढ़ा? तो ও শুধু ফোন দিয়ে রিলস দেখবে, আমাকে ভিডিও বানাতে দেবে না। है इसको तो देखो। मेरा गाल में क्या है रे, मेरा गाल में क्या है? তোমরা কি খেয়াল করেছো আমি দুটো লিপে দুটো কালারের লিপস পরেছি, একটা গ্রিন একটা ব্লু। কি রে এটা কি কি এত হাম্পু দে এই পাশেরটা দেখ। তো গাইস দেখো কোলে উঠে বসে পড়লো। কি দেখছিস? देख लिया? पिका पिका पिकाचू। चश्मा क्यों खुलता है रे बाबा, चश्मा क्यों खुलता? देखिए एक थूकने मुझे। चल उठ उठ जा भाग। तो गाइस टाटा।